You have and we have a faithful God. Igsoon, we have a faithful God. Kita lang ang dili faithful usahay. He is faithful to do whatever He wants, and He is also faithful to give what we want if we remain faithful also to Him. Amen. Anda mo na to atong kaugalingon para sa mensahe sa Ginoo. Abrihan nato atong mga Biblia diha sa libro ni Pepsi. Habakkuk. Habakkuk chapter number 3. Now, our theme for this month is all about giving thanks in the Lord, preparing our hearts for the Thanksgiving on next month. Amen. So, napatay mga pipila ka mga Simana nga maghisgot may tungod sa pagpasalamat. Amen. So, sa libro ni Habakkuk, naibay pagpasalamat? Amen. Nagani kang Jonah, dito sa isda. Remember, we talked about Jonah last week? Do you enjoy that message? Amen. Thankful in the deep. Or, God is still good even there. And karon nga, adlaw, dili series ni, taas lang ni kay, unyang gabi, di man ako magwali. So let's talk about Habakkuk, the minor prophet in the Old Testament. Let's open it in chapter number 3. Let's read from verse number 16 down to verse number 19. Tulo lang man ni ka chapter, so I'll be giving you the background or the setting of the book or story. Let's all stand as we give reverence to the words of the Lord. Amen. We are all here, pahinumdom igsuon, na dinhi para sa mensahe sa Ginoo. Wala ari dinhi para sa uban, o para sa tan-aw sa uban, o para sa kalain sa uban. Naata dinhi kay kitay lain. Amen. We need forgiveness. We need God's blessings, and we need God's message. So this morning, dinitag mukuha in the book of Habakkuk in the Old Testament, chapter number 3, verse number 16 hangtod verse number 19. Dungan ta sa pagbasa. Amen. Dungan ta from verse 16 down to verse number 19. Ready? Read. When I heard, my belly trembled, my lips quivered at the voice. Rottenness entered into my bones, and I trembled in myself, that I might rest in the day of trouble. When he becometh up unto the people, he will invade them with his troops. Although the fig tree shall not blossom, neither shall fruit be in the vines, the labor of the olive shall fail, and the field shall yield no meat. The flock shall be cut off from the fold, and there shall be no herd in the stalls. Yet I will rejoice in the Lord, and I will joy in the God of my salvation. The Lord God is my strength. He will make my feet like hinds' feet, and he will make me to walk upon to the chief singer on my stringed instruments. Also, the book of Habakkuk is like also a psalm. Amen. And akong ihatag taod-taod, but let's pray first. Father in heaven, thank you, Lord, for the fellowship. Thank you, Lord, for your presence, and I thank you, Lord, for the presence of your people who came. Father, we need this verse. We need this message. We need this prepare nimo para kanamo, and help us, oh God, to find this message, Ginoo, nga applicable and blessing para kanamo. Lord, use me in your way. Lord, please, Lord, I'm not worthy, Lord, to give such a message, but Lord, it's your message. Make me, Lord, use me. Use my tongue, my mouth, and my heart. Hide me, Lord, behind your cross. Oh, please, Father, help me, Lord, to be careful in everything I say. And may your words, Ginoo, nga maoy mo gawas sa akong baba, Ginoo. Bless your people, give us understanding. Holy Spirit of God, I pray that you would convict and control and convince every heart nga nadinhi. May this message, O God, maghatag panalangin nga di na mo malimtan o ma-apply na mo sa among kinabuhi. Salamat, O Diyos, sa ngalan ni Kristo kami nagaampo. Amen. Palihog lingkod. Para sa uban,
ang libro ni Habakkuk dili kaayo familiar, right? Kay murag talag saon man ta mapadpad dinhi. But since we are looking about message about being thankful, amen. So we found and I found something in here sa minor prophet, the book of Habakkuk, in verse number 18. Ingon din na ni Habakkuk, "Yet I will rejoice in the Lord. I will joy in the God of my salvation." By the way, who is Habakkuk? Kinsa man ning si Habakkuk? So, akong ipaila-ila sa inyo si Habakkuk. Si Habakkuk is usa ka minor prophet in his time diha sa land of Judah. After Solomon reigns, nahati sa duha, na-divide sa duha ang Israel. Amen? The southern and the northern kingdom. The northern kingdom has 10 tribes. And the southern kingdom has 2 tribes. Judah and mga Levites. Are you with me? So, si Prophet Habakkuk, naabot siya din sa panahon kang Jehoiakim. Amen? So, pag-history ka na isgutan, murag magpiyong mo o magtulo ang yung sipon. Okay? So, sa panahon ni King Jehoiakim, he never lived righteously. He lived evil. He reigned evilly. Okay? So, gigaya niya ang mga evil kings. Kaning nga time in the book of Habakkuk, amen, si Habakkuk, kung imong basahon din niya in verse number 17, mag-iingon sila nga mga statements nga medyo dili interesting. Yung siya, although the fig tree shall not blossom, neither shall the fruit be in the vine, he said a prophecy. Ato tanawon karon dinhi. Kaning nga tayo mga igsoon, when he said this, ang northern kingdom na nasakop na sa Babylon. Ug ang southern kingdom na lang, ang Judah na lang ang nahabilin nga sa kuponon sa Babylon, sa kalaban. Muna, in chapter number 1 of Habakkuk, tanawan ninyo, in chapter number 1 of Habakkuk, si Habakkuk, wa pugi iyang baba, nga mihimong mipangutana, mi question sa Ginoo, Lord, asa naman ka? Nganong imo mang gihayaan nga anaon sa kalaban ng imong mga katawhan? So, Habakkuk is a prophet. Ang ubang mga prophet is a prophet from God to the people. Si Habakkuk lahi. Siya ang propeta from the people to God. Naminaw mo? Young people, maminaw. Amen? Si Habakkuk was, in chapter 1, he was questioning God, "Oh Lord, where are you? Why are you letting these things happen?" In chapter 1, makita nimo nga, grabe ang pangutana ni Habakkuk, kay ikaw daw mga igsuon. Kabalo ka nga ang northern kingdom, gisakop na hurot to. 10 tribes, hurot sa Babylon. Ug ang ilaha ng kingdom karon, and he was questioning God, "Lord, why would you let this thing happen sa iyong mga katawhan?" And the Lord was so silent in chapter number 1. The Lord was so silent in chapter number 1. Habakkuk is a prophet who questioned God. Habakkuk is unique among the prophets because instead of speaking to the people for God, he speaks to God about the people. He asked 2 things and major questions. In chapter 1, verse number 2 and to verse number 4. Ano that? Chapter 1, verse number 2. "O Lord, how long shall I cry, and thou wilt not hear? Even cry out unto thee of violence, and thou wilt not save. Why dost thou show me iniquity and cause me to behold grievance? For spoiling the violence are before me, and there are that raise up strife and contention. Therefore the law is lacked, and judgment doth never go forth. For the wicked doth compass about the righteous. Therefore wrong judgment proceeded." Ang mga pangutana ni Habakkuk padulong sa Ginoo. Habakkuk a prophet who learned to trust God. Pag abot sa chapter 2, mga igsoon, mitubag ang Ginoo. Amen. Are you with me? As you're following, chapter 1 is a chapter of a prophet questioning the ways of God.
nganong ilet ni mo Lord nga agiyo na si mga katawhan. And in chapter number 2, the Lord respond. Chapter verse number 2 in your Bibles. Chapter 2 verse number 2, when the Lord answered me and said, write the vision. Write this vision. Kani nga mga pananawon, kani nga mga prophecy, isulat niya ni. And make it plain upon tables that he may run and read it. For the vision is yet for an appointed time, but at the end it shall speak and not lie. Though it tarry, wait for it, because it will surely come, it will not tarry. And the Lord let Habakkuk view what's going to happen. Are you with me? In chapter 1, nang ngutana si Habakkuk, Lord, hain naman ka. Pero may tubag ang Ginoo in chapter 2, dili, masakop mo. Because of the sins of the people, gitugot sa Ginoo nga masakop sila sa Babylon. Tungod sa sala sa hari, tungod sa sala sa nasod, tungod sala sa mga tao nga milayo na sa Ginoo. That's why the Lord has been silent, has been what? Iyang gitugot niya kani mga bagay-bagay, muapot kayo sa ilaham. And Habakkuk was so simply questioning God, and the Lord answered him, Habakkuk, listen and write this plainly. You will experience these things. So, gipakita sa Ginoo ang lain ng mga bagay-bagay, paano pagsakop sa Babylon, sa kalaban, sa Israelites, sa kingdom of Judah, sa southern kingdom. And in chapter number 3, Habakkuk learned to trust God. Habakkuk learned to trust God. So nakita ni Habakkuk, grabe na yung agion sa mga katawan, wa siya himo, because God is a God in heaven who will declare everything. God is a God in the throne who wants everything to be done according to His purpose. So God let Habakkuk view and see, and Habakkuk saw everything. Lain kayo, no? Gipakita lang yun sa Ginoo nga, okay, kamong mga tao mo, ako manggod mo, pero kay gipili ninyo nga dili mo sunod sa ako, tanawon ta. And the Lord let these things happen para masakop ang iyang mga katawhan. And Habakkuk view and saw ang mga dili maayong mahitabo in chapter number 2. But in chapter number 3, there was a revival happened. A questioning prophet becomes a trusting prophet. A prophet whose message will eventually speak to us. Karon nga mga panahon, Habakkuk teaches us, bring your questions to God, or trusting His timing. His ways are higher. Faith lives even when life fails. Chapter 3 is a good chapter for a Christian. Mga iso, tinuoray lang, di man kita kapugungoy sa kasuko sa Ginoo. Bisan unsa pa nimong luhod-luhod, basta gani may sala ka sa Ginoo, di gid ka kapugong sa mga consequences nga ihatag sa Ginoo. Maskin pa mangayo kag pasaylo, maskin pang magrepent ka all the way, pero you can have forgiveness, but you cannot takas-takas sa consequence sa Ginoo. That's why in the book of Habakkuk, chapter 1, a questioning prophet. Chapter number 2, a trusting and viewing prophet. Chapter number 3 is a repenting prophet and a trusting prophet again. You know why? Because Habakkuk realized who God is. Habakkuk realized who and what God is in his life. Somehow, we question God. Lord, nga naman mo gito. Lord, nga naman, yeah, we question God, but we never question ourselves. Ikaw manggod, ano manggod ka? Ikaw manggod. We are so prone to question God's authority, to question God's ways in our lives. Don't you see that we are the one who is creating samok? We are the ones, sometimes we are putting our feet on trial. Not, ang Ginoo muhimo lang man og desisyon, unsa iyang gusto, pero according sa iyang purpose, mga igsuon. Kung unsay imuhang gihimo siya, ayo nagig-asang nindot ang mahitabo. Amen and amen. Habakkuk looked around and saw nothing but coming judgment.
national collapse, agricultural failure, and economic ruin. Pag ang Babylon gani ang musakop, kuha kita ng bulawan, kuha kita ng mga bagay-bagay nga ilang mapuslan, and Habakkuk saw everything. That the Babylon will what? Besiege them and will take all the women, will take all the children, will take everything, the gold, even the resources. Inga na ka-awful nakita ni Habakkuk ang mahitabo. That's why in chapter number 3, he said in verse number 17, go back there, verse number 17, although, this is his description sa iyahang nakita, nagipakita sa Ginoo. Uy, paminaw. I want you to see this morning. Habakkuk is a prophet who saw everything, but out of this kalain niya, nakita niya, he found himself trusting God. He found himself rejoicing gihapon, even lain ang mahitabo. Question. Kung kita ang maing-ani, magkapasalamat kahata sa Ginoo. When everything seems to fall, when everything seems to collapse, when everything seems to ma-destroy, are we and can we find ourselves thanking God and rejoicing still in His authority? Nakasabot mo? Kung mahitabo, igsoon nga makolapse ang tanan, mawala ang tanan, madaot ang tanan sa atong kinabuhi, makahigayon kahatang gihapon makapasalamat sa atong Ginoo? O dili? Amen. Yet, ingon ni Habakkuk, although, nakita niya ni, wala yung vision wala yung prophecy niya wala pa masakop sila wala pa sila masakop, pasakop pa lang. And God let him saw what is going to happen. And this is what he saw. Although, buti pa sa although, nakita ko na unsay mahitabo. But God, let me see. Although the fig tree shall not blossom, mamulak, although ang fig dili na mamulak, neither shall the fruit be in the vines, bisan wala na prutas nga makaplagan sa mga tanom, and the labor of the olive shall fail, ang trabaho paghatag og olive, wala na, and the field shall yield no meat, wala na karne, and the flock shall be cut off from the fold, wala na stock nga mga karne, and there shall be no herd in the stalls, wala ka na makit-an ihawon, makaplagang kaunon, nga naa pa, although kani mga bagay-bagay, wala na, because Habakkuk saw everything, and everything will be gone. Are you listening? Everything will be gone. Although, nakita ko na, Lord, na kaning mga olive trees, mawala na, di na mamulak, di na mamunga, ang mga trabaho, mahimong kawang na, wala na awon, or wala na reserve ng mga karne. Singon niya, verse number 18. Yet. Grabe. Yet, I will rejoice in the Lord. Mahimo ka nato na? When everything seems lost, when everything seems gone, when everything seems wala na, makayong kita, yet, I will rejoice in the Lord. I will joy in the God of my salvation. Kung wala na, makalipay ka, makapasalamat pa ka. Uy, paminaw, reklamo doon ba kita? Wala pa kayo maubos, gamay pa lang kayo, napay gamay na bilin, reklamo na ka, gamay na lang baya. Isa na nakalutuan. Lagaw! Pakita kwarta! Paano kung ubos na yun? What if your strength gone? Nga nagalingkod, nga nagahigda ka na lang. What if your strength
hina-hina nagakawala, nagahigda ka na lang, can you still be thanking God? And can you still be saying, I will rejoice in the Lord? If you see everything is gone, everything is destroyed, everything di na mapuslan, can you say, yet I will rejoice in the Lord? Amen! Isang estudyante, piso na lagi nabilin. Manikal pa kay mama, ma, piso na lang gata mo sa kasimana. Kaya nag-project me. Akong project si adverb, tag 20. O si algebra, tag 30. Si, kana palang gani, maningkamot ka ng manikal para makaangkol lang. How much more if there's nothing left? Can we say, yet I will rejoice in the Lord? Pastor, imposible kayo na mong ginaingon ba? Dili ni imposible, posible kayo na mahitabo nga mawala gyud ang tanan. Kung wala man kakasulay aning mawad-an kas tanan mga igsuon, grasya sa Ginoo, wa pa kakasulay. Mula pasalamati gyud na Ginoo kay naa pa bisan gamay. Bisan gamay, na lang kayong pasensya. Pasalamati ang Ginoo. Bisag gamay na lang kayong rason. Pasalamati ang Ginoo. Kay kung mawala ang tanan, wala ka na'y mahimo gihapon. Sometimes, me and my wife discuss something. Bibunsaon man eh. Siya. Babe, wala namang gyud. So, gusto niyo mga adto ko dito, mga limos? Sometimes, ang atong mga reasons are, wagay pulos. Isuon, pag wala na, let God be God. Mauli gid ka sa Ginoo. Paano kung pahigdaon na lang ka sa Ginoo? Will you say, I thank you, Lord, sa gihapon nga nagahigda na lang ko? Pastor Mark texted me last night. Gikan sa dinhi, atong Wednesday, graduation, namatay ang papa sa yahang soon-to-be wife, Mamaymay. Namatay, nasa dinhi sa ato, Merkules. Di lang siya gihapon. Mahimo, matay naman. Ato ko dito, buhi siya. Yun man yun, mahimo. Matay man yun niya. Kugihan to niya nga worker, sa iyang church, dugay sa church niya to, ang papa ni Mamaymay, yang soon to be ugangan unta. Unya kagabi o the other night mga igsuon, gikan sila og funeral. You know what? Pag uli nila, nakabangga pa gyud siya. Naigo ang iyang abaga. Nakabangga sila pa sumar. Trike man tong ano ba tong trike? Tong tulog bukligid, badja. Nakabangga og Mirage. So gisingil sila ron. Text si Pastor Mark, bro, grabe gid ba? Nabanggaan mi, naigo na akong abaga, sakit kaayo, singil pa ko. Namatsan gani mi. Anak ko siya, te bro, maano ta? Kanya, way ko mahimo. Himuon ko paagi sa Ginoo eh. And he said, salamat sa Ginoo kay wala ko na ano. Grabe. Kung ako to, isumbag ko na tong driver ba? Magkwatugoy. Di ba? Ako to, inikig ulo si pastor. Ano ba mo ko naman kayo mong mahal? Let's go in court. Pero dili, Pastor Mark has a heart nga of compassion nga. Sige. Wala siya mahimo. Nahitabo. So what he'll do? Agad siya sa Ginoo. You know what? When everything seems wrong, when everything seems di na maayo, when everything seems lost and destroyed and wala na nothingness, can we say that statements ni Habakkuk, yet I will trust,
Or yet I will rejoice in the Lord. That's the title of our sermon this morning. Yet I will rejoice in the Lord. I hope mga kat-on pagpasalamat no, like Habakuk, nakita niya, pag-question sa Ginoo, gipakitan sa Ginoo, na-realize niya, wag siya mahimo. And yet, amo maning masinatian, ako maning maagihan, yet I will rejoice in the Lord. Number 1, mga igsoon. Let's see. 3 things. Balik tayo in verse number 17. Unsa may buti pasabot? Na 3 things din he. Although the fig tree, number 1, although the fig tree shall not blossom, neither shall fruit be in the vines. Although the fig tree shall not blossom, bisan pa ang mga fig dili na mamulak, neither shall fruit be in the vines, bisan nga dili na mangmunga. Unsa buti pasabot? That's a prophecy. Wala pa sila nasakop ha? Iha pa lang nahibawaan ng pasakop. Ingon niya, masking ka na mahitabo. Although ang fig tree di na mamulak o di na mamunga, yet I will trust in the Lord. Number 1, when expectations are worthless, I will rejoice in the Lord. Di ba? Kung nagtanom kag fig tree, unsay imuhang ginahulat, naga-expect ka nga mamulak ug mamunga. Ingon ni Habakuk, may musakop, maski na nga ang fig di na mamulak, di na mamunga, when our expectation nga muna mahimong worthless, yet I will trust in the Lord. Oh, igsoon, grabe. O sa Bisaya, ang pagdahom walay bili. Di na ko makuta na kinanay kay akong sadihan na. Ang pagdahom, walay bili. Usahay ba igsuon ang atong pagdahom, ang atong pag-expect, kung dili mahitabo, frustrated ta. Nagtanom kag kamuti, pila ka mga bulan, wala may bunga. Pero pasalamat lang gihapon ka, kay nakahigop kag sabaw sa udlot. Ngano magtanaw man kag expect man kag bunga, nga na may udlot. Usahay nga kinabuhi, ingana mga igsoon, when our expectation becomes worthless, still, magpasalamat sa Ginoo, may pulos gihapon, kay maghulat sa Ginoo. Maghulat sa Ginoo, dili sa atong expectations. Although the fig tree shall not blossom, neither shall fruit be in the vine. Israel expected figs and grapes, symbols of blessings man to, prosperity and gladness, but expectations failed. You know what? Sakit magkaroon una og broken expectation. Kaya nag-expect ka nga sugton ka, pero gibasted ra ka. Sakit kay pamalandungon nga madako-dako ka naggasto, gipadugay-dugay pag yun. Kung nasayo, kung kabalo man siya nga bastidon lang ka, ngano wa kag ibas dayon aron di ka makagasto. When your expectation broke you, dili gyud sa ang nag-broke sa imo, nag-break sa imo, ang expectation mo ang nag-broke sa imo kay nakagasto ka na grabe. Kanang mag-invest kag dako-dako. Ya, too good to be true. When expectation broke you, will you say, thank you, Lord? Ayaw mo garuda. Niso sa una-una, na-remind ko. Tanan man taguta, kalimti ng kapa. Nabalik na po. Broken expectations. Muna yung sa Proverbs chapter 27 verse 1. Proverbs 27 verse 1, boast not thyself of tomorrow. Kay wala kakabalo unsay abot sa ugma. Og ang idiom nga pinakadugay ng tinanda sa itong mga huna-huna, ayaw bilanga ang mga piso kung wa pa napusa. When expectations broke us, earthly expectations are fragile.
temporary and uncertain. Amen. When disappointed hopes, mga na-disappoint sa mga paglaom, napakoy gilauman. Ang akong gilauman nga kadugay na ang gilauman pag adto na ko sa bangko, huwa man dihay. Fig trees normally blossom annually. This speaks of normal blessings drying up. When what we expected does not come, we learn to depend on Him alone. Pag kang Kristohanon gani na purdoy, ang Kristohanon balik ko sa basic. Trust you, Lord. Pwede mo ta ka makasalig sa wa pay mahitabo. Anong unya ka na mo salig sa Ginoo ka nang naanay na hitabo. Oh, Habakkuk, he saw everything. Even the fig tree will not blossom and the vine will never bear its fruit, yet I will rejoice in the Lord. Because expectations, mga igsoon, di ginapat natong saligan. But rejoicing beyond expectations. Ayaw expect ani, expect beyond. Do this. True joy is not tied to vines or harvest, but to the giver, not the gift. Ang tinuod niya kalipay wala nakahigot diha sa mga harvest. Diha lamang sa tighatag, dili sa nahatag. Amen. Yet I will rejoice in the Lord. Nakita ni Habakkuk when expectations become worthless. Ang akong mga pagdahom wala na ibili. Abi na ako nga mamunga ni, abi na ako nga mamulak na ni, pero why bulak nga naman? Sa kupo naman sila. Sila ang nagtanong, pero dili na sila ang mo harvest. Where expectance becomes worthless. Can we thank God? Church, makapasalamat pa sa Ginoo kung ang atong ipang expect wala na'y pulos. Hinom lagi mo. Dagan mo gi-expect? Ako gani, nag-expect kong mudato. Hapit na. Hapit na ko kumudato. Kwarta na lang kulang. Di maka-gets, oy, ang boot sa inyo, oy. Daw, karoon mo nung panganak. Number 2, di ta maglangan. Yet I will rejoice in the Lord when expectations are worthless. Number 2, balik ta verse number 17, okay pa ta? Kanang lines na nga, the labor of the olive shall fail. Anong ginayon nila? Oil ba? Oil, olive oil. Ang pagtrabaho sa olive oil, palyado. And the fields shall yield no meat. Kung wala na'y tinugway din ha. Nga naman, kuhaon naman sila sa kalaban. Habakukso, nga ang mga tanom di na mapuslan. Ang mga binuhi di na mapuslan. Ang pagtugway di na kapuslan. Number 2, dili lang. So number 1, expectations are worthless or ang pagdahom wala na'y bili kung dili ikaduha. When labors are wasted or na ay wasted labors. Kana bitawng ikaw ang nagtugway, lahi ang muihaw. Ikaw ang naghimo sa oil. I-press ang oil para na ay oil ibaligya. Pero di na mapuslan. Ang imong trabaho, ang imong paghago, wasted. Can we thank God? Yet I will trust in the Lord. Even expectations are worthless and wasted labors. Usahay,
Dugay na itong gitrabaho. Boys, yung ikaw ang nagligaw, iba yung sinagot. Girls, yung hindi ka mahal ng mahal mo. Oh, workers, yung kinain ng iba ang niluto mo. Oh, staff, lahi nagkaon si mong gihukad. When wasted labors, can we thank God? Ikaw ang nag-prepare, pero lahi ang nahimulos. Amen. Katong ikaw ang nag-exercise, pero ikaw ang nanambok. Katong ikaw ang grabing patuliid si mong buhok, pero 1 second kulot gihapon. When wasted labors. Dugay mo nang giandaman, pero dili gihapon ka ready. Dugay ka nang studyhanay, pero bagsak gihapon. Dugay ka nang inipunay, pero may buslot ang alkansya. May naglugit. Amen. Dugay ng hinaguay. Dugay namang itrabaho, pero nahimong kawang. Habakuk saw how the Babylon will going to attack them and to besiege them. Sakupon sila, and he saw nga ang fig tree di na mapuslan, o ang mga tinugway di nakapuslan, yet I will trust in the Lord. Yet I will rejoice in the Lord. Yet I will thank the Lord. Nabatay nga na nga kasing-kasing. Dugay na sinimba. Dugay ng sinimba. Di gapon luwas. Labor that seems fruitless. Sige na ng tao og trabaho pero way ipon. Sige na nag-lesson pero walay, tawag na, walay resulta. You worked, prayed, invested, but nothing returned. Pero kung maghimo ka sa Ginoo, 1 Corinthians 15:58, your labor will never be in vain. Even when results fail, come now, even when results fail, labor done for God never fails. Bisan wala kay makuha sa pagpangalagad sa Ginoo, trabahoan na lang because God will never fail you. You can fail, but God will never fail. Isa pa, fields that yield no meat. Tag-as na kaayo ang damo, pero walang kabayo. Tag-as na kaayo ang mga talahib, pero walay mukaon. Kagikuha naman. See how awful it was in his time? Wala pa sila masako, but Habakuk saw how awful it is that when God let these enemies besiege them, nga masakop sila, he saw nga ang tanang di nakapuslan. And but ingon niya, yet I will rejoice in the Lord. Mga igsoon, ang pagpasalamat sa Ginoo wala nakabase sa sirkumstansya, kung dili sa imong pag-ila sa imong Ginoo. Wa nakapaminaw, wa kanung wa kasabot. Ang pagpasalamat sa Ginoo wala nakabase igsoon sa unsay naa ka, kung dili ang pagpasalamat nakabase kung unsa ang Ginoo sa imong kinabuhi.
When wasted labors, or sa Bisaya, sayang nga kahago. Tama ba? Sayang nga kahago. Sayang. Pera na, naging bato pa. Dili gani para sa imo. Do you feel? When things are not for you, ayaw nagkasuko. Kay not for you. Pag dili gani siya sa imo, ayaw na ipugos. Amen? Amen. Pag ayaw niya, humanap ka ng pangit. Asa man yung utukan na abot? Fields that yield no meat, and joy despite labor loses. Our joy is not rooted in results, but in relationship. Our joy is not rooted in results, but in relationship. I'll give you an example. Unsa importante si muha? Mino ha? Kung ikaw tinuod nga ng higugma, maski ano pa ang imo paglihok, pagtrabaho, kung nahigugma ka sa imo ginatrabahuan, wala kay kalipay sa ma-earn. Mas nalipay ka sa relasyon nga nahimo sa imong gitrabahuan. Namin na ba mo? Sometimes ang pag-sowing, wala may sweldo gid uy. But we become happy because of our relationship in the Lord. Sometimes ang atong pagsimba daw wala man balik sa aton, kitabay kasabaan. Mawalihan ka pa, pero kalipay naton nga na-rebuke ka. Nagapasalamat ta sa relationship. Amen. It is not all about what we can get. It's all about the relationship. Ang anak, dugay gipa, alagaan. Ang tatay nga maayo, di na maningil. Oy, mag-eskwela ka sakto, di ka mag-eskwela ka tarong, kay kung may trabaho ka na, ikaw naman magbulig sa mon. Ang sakto nga ama mo ni, nak, gipadako ta ka. Gipaskwela ta ka. Nak, enjoy the life. Enjoy your life. Dili nga maningil ta. Oy, halin pa sa tiyan sa mama mo. Nga may vitamins ka na. Dako akong gas sa iyong mama. Kusog ka maghaba ng prutas. Tagkinilugid. Tapos kinaon. Mano ka lang? Kisa maningin mo, natural man na, natural na sa usa ka ginikanan kay naghago. Pero kung but intindihon, wala sila dapat bayran sa aton. Kaya nga, gihimo talang man ang aton responsibilidad. Hindi ta maningil ya. Preparahan nato nga sila mahimong maayo nga inahan o amahan sa ilang mga anak man. Bahala na kita, bahala na si Lord sa aton. Ang importante na lipay kita nga nagpadako kita sa aton mga kabataan. Amen. Sakit man pamalandong, kunya karon grabe katig-ai lang ang mga ano ni man na ay lunggo na po. Kag ang mga guya nila daw mga pala naman. Grabe ka bagagid, pero kay kita man ginikanan. Ano hunta man kung sila maamo sina? Pero mga bata, pamati! Kung kamo wala na honor-honor sa inyong mga inahan, paminawan ni, you will reap what you sow. You will sow what you reap what you sow. Pastor, wala ako ng reap. Hindi amo na. Ambot sa imo ginapaskwela ka abi.
Amen. Yet I will rejoice in the Lord. Even expectations are worthless. Even when there's wasted labors. And number 3. Medyo sakit ni. Kanang balik na dito, verse number 17b. The flock shall be cut off from the fold, o sa kulungan. And there shall be no herd in the stalls. Grabe no? Yet I will trust in the Lord. Maskin pa, mga igsoon. So number 1, when expectations are worthless. Ikadua, wasted labors. O ikatatlo, kana di asa nga statements, wala na'y makit-an nga mga nakakulong para sa reservation nga naapay makit-an nga bilin. O number 3, bisan pa, there will be withered resources. Withered resources, or sa Bisaya, na wagtang o nangahurot nga mga panguhaan or pundo. Wa na'y kakuhaan, wa na may pundo. Withered resources. Wa na'y sulod akong ATM. Wa na'y sulod ang akong kaban sa bugas. Puro resibo na akong pitaka. Pati 25 halagi. Titi na. Withered resources nga abi mo ara pa pero why na? Abi mo may ginasaligan ka pa pero why na? Abi mo may mahatag pa wala na. Abi mo may mapudyot pa why na? Abi mo may makuha pa ka nga matilok pa ka wala na. There will be withered resources because everything kuhaon sa kalaban. Baingon ni Habakuk, yet I will rejoice in the Lord. Grabe no? The flock shall be cut off from the fold, and there shall be no herd in the stalls. This is a total collapse of income. Collapse of food supply. National stability. Bisan ang nasod ka, lisod na. Juda! Sakupo na mo ang mga, di lang mawala ang mga tanom, ang mga kabtangan, pati ang pondo, wala na. Di lang personal problem, di lang family problem, di lang social problem, but a nationwide problem. A withered resources. What can they do? Gisakop na ang Northern Kingdom, ug sakupo nun na ang Southern Kingdom, ug nahitabo gayod na sakop. Kung ikaw ka ang narito, you will die hungry. You cannot eat anything because there's nothing left. The loss of security. Sheep and cattle were wealth and stability. Itong ilang mga pundo, ito ilang stability, pero wala naman. The emptiness of earthly resources. Wala na sulod ang kulungan. Rejoicing when, si Habakuk, rejoicing when resources dries up. And he said, yet, kanang pulong nga yet, pero, bisag wala na, bisag expectations are worthless. Sa number 2, bisan akong labor wasted na. So number 3, bisan there's withered resources. Ang pulong sa verse number 18, ang first word, yet. Yet. Wala namang gyud. Wala namang gyud. Ingon ni Habakuk, yet. Yet is a faith pin. Pin ba? Faith pin.
Tuldukan na lang nimo, markahan na lang nimo. But, or yet, I will rejoice in the Lord. Napay mahimo si Habakuk? Yet, I will rejoice in the Lord. Naba kay mahimo? If there's katong tulo, wala na sa imuha? Wala. The best thing we should say is like how Habakkuk says, yet. Pero, that shows faith. That shows faith. Habakkuk shows faith. Even these things are going to happen, yet I will rejoice in the Lord. O sa gihimo, he made a resolution. Ingon siya, yet I will rejoice in the Lord. I will joy in the God. I will joy in the God of my salvation. Gihimo niya a decisive choice. I will. Igsoon, it's a choice. It's a choice to thank God. It's a choice to trust God. It's a choice to have faith in God. It's a choice to keep on for the Lord. He did a divine thing, salvation. He rejoices not in figs or fields or flocks, but in salvation. Igsoon, wala sa nalipay sa mga butang nga ara anang lugara, gikalipay niya ang kaluwasan sa Dios. Kaya nakitaan niya gihapon, even though agihan nila ning mga butanga, yet in the end, God's salvation was there for them. Igsoon, wala man ta mga butanga, ikalipay na lang nato, luwas kita. Amen. Ang pinakanaming ikalipay, ang kaluwasan nga gihatag sa Ginoo nato. And I'll be done. Listen to this. Just like Habakkuk, we can stand on trembling legs and still declare, yet I will rejoice in the Lord. Tanawa, and I'll be done. Verse number 16. When I heard, my belly trembled. My lips quivered at the voice. Rottenness entered into my bones, and I trembled in myself, that I might rest in the day of trouble. When he cometh up unto the people, he will invade them with his troops. He saw the enemies coming. But in verse number 18, ingon siya, yet I will rejoice in the Lord. Verse number 19, the Lord God is my strength, and he will make my feet like hinds feet, and he will make me to walk upon mine high places, to the chief singer on my stringed instruments. You know what? The book of Habakkuk is like Psalm. It's a poem. Nganong giagi ni Habakkuk ana? Gisulat niya ang Habakkuk like Psalm. Like Psalm ba? Because lami kaayo, mukanta na lang para sa Ginoo. Ikanta na lang ang pag-praise sa Ginoo. Are you with me? Katong tulo, kung mahitabo to sa ato, can we say, yet I will rejoice in the Lord? Lisod man kayo to, right? Right? Pero it's a choice. It's a choice. It's a choice. Ginapili ang paghimo ato. Yet I will rejoice in the Lord.